so congratulate TLSC Odisha Bar Association President, so Principal Adarsha School, Penal, and my lovely students. Today, again we get the privilege to address you all on the occasion that awareness program is likely to be situated on your school compound, and you people are very much privileged that your school has been chosen for that. So I must first give you the pleasure that again we are here to accompany you, to empower you, and to make you know all about the program, all about the nation, the program which is likely to begin today, and it is doing so. So my first thing to make you know all about the law. You all know that what is law and how it is useful for you people. Law is a set of rules for the better conduct to a better citizen, which will lead you a better citizen. There are certain set of rules on which you are supposed to go by. So, being in the early age, in the school going, perhaps in the next year, you are supposed to be the college students. So, this is the opportunity for ours to make you know that what is law and what is all about the acid attack and certain principle of law. So, this is a kind of offense which we are repeatedly making you to know that this is a very heinous crime so far as the Indian law is concerned. It is under the provision of 326A and 326B. This comes under the acid attack. Acid attack. What is acid attack? And how it hampers the students, how it hampers the public, and who is the offender, and what are the punishment for the offender, and what are the compensation which is likely to be given to the victim. So these offences is why? Because it is heinous, and why the offender used acid to attack, and for what? Why it is happening? This is happening in a young age group. It happens to a young age group. When the offender feels himself alone, and when he thinks himself that I am inferior, so he takes the help of acid, the sulfuric acid substances. You know better, being a science student, you know better what is sulfuric acid and how it acts on the skin. It makes the skin warm. It will make you defaced. So when the offender thinks himself that I am being divided by my lover, and the lover is not making any notice of it, I am always being deprived of certain talking talks with my lover, with my co-friends, which is supposed to be a girl. You might not have seen an attack to a male gender to a male gender. It happens, the offender is subject to be a male gender, and when he makes offense to a feminine gender. So, a set of neutrality is not observed there. When the offender thinks that I am neglected by my lover, by my family, by my co-mates, then he makes his mind in an offensive way and takes acid, sulfuric acid,
And so far as the law is concerned, it is quite very easily available in the market. But the new law has been made in early years, in 2023, that whenever anybody sells the acid, is subject to condition that he is supposed to show his ID, and he is supposed to inform to the nearest police station that I am going to sell the sulfuric acid, and there are certain provisions to sell it. Okay. So this, when he catches the sulfuric acid, and in terms of his isolation, in terms of his debarredness, in terms of his neglectness, he takes the chance, he uses the chance to power it into a feminine gender, to a lover, whatever it may be. And the victim gets victimized, and the whole scheme born out. So it is to be ascertained that what is the next step when the victim gets acidified. What is the next thing to do? He is to wash his face in salt water. In salt water. He has to, don't rub it by any paper or cloth or anything. You are supposed to take bath in salt water. And what are the credit making know that why it's happening and how it's happening. So I don't want to say something more about law, but I must say something how you will live in your life so that this sort of situation may not arise. So be polite, be always obliged to your parents, do give them support, don't get your foot involved in all sorts of malicious activities so that the offender will come out at any time. Be cautious, be always prudent to your own behavior, to your own attitude, and take the step of education so that you will be safe and sound to the society. And as I know, you are the bright future of the coming days. You are supposed to be the college students and supposed to be the future of our country. So always be polite, be behavior, do a good behavior, have a good behavior, learn from others, don't take jealousy of anything out of it, so that your life will be in peace and sound, as I hope. Thank you all. First of all, I say that today's program which is scheduled by the TLSC is that NALSA Mega Service of Victim of Acid Attack in 2004 relevant provision of the Indian Penal Code of Victim. In this regard, in our APC, which acid attack go on to 326A. That means voluntarily causing grievous hurt by use of acid. And in this section, the maximum punishment is 10 years and also imprisonment of life also and imprisonment trial by court of session. The power is not in our court, it will be tried in my court of session. And under section 346B, voluntarily going or attempting to throw acid. Acid attack is rejection of marriage, proposal, sexual advances or dowry. The case is in our society very grown up in this regard. So in this regard, the compensation scheme which are brought up by our state government in a disputed of theft, the minimum compensation is 7 lakhs and the maximum is 8 lakhs. It has been
has been got by the acid attack person. The woman has been, and an injury is more than 50%. The maximum, minimum is 5 lakhs and the maximum is 8 lakhs. So such type of cases are increasing in our day today in our life. To strengthen this and to check the such type of violence, the government has strongly taken some action. And in this case, one case has been also found out in Bhalipatna case, Bhalipatna town case, and in this case also, the accused is convicted under 7 years imprisonment, and the victim also has been treated by the government at AIMS, Delhi. So the student should know that such type of offences are very serious, and it also disfigure the lady. So it is a very heinous crime. And to check this type of event, all are what ready when such type of offences are gone on. First you have to telephonically ask for IAC, such type of, when you have to come through your house, you know such type of offences are mainly happen. So in this regard, I will also congratulate all the students who have participated in this meeting, and thanks to all my students. Respected President Sir, my principal, your school principal, respected principal sir, IAC, and Mr. Sir, other school staff, my favorable affectionate students. Before coming to my point, just I want to ask you a question. In which language you are comfort? Whether English or Urdu? Frankly, sir, if you will say English, I would say something English. But I think Odia is your mother language and you are more comfort than English. My previous some told you, all I told you in English. But I think I remarked your face appearance that you are not at all convinced about today's program. Is not it? Is not it? You are not convinced, or you are not actually aware what is the motto of today's program. Okay? I will say you both languages. Okay? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ ଉପରେ ଶୁଣିଲ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍? ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ ଆପଣମାନେ କେହି ନ କର। Why I choose this college, school? Because this type of offense is mostly committed by the young mass. ଆପଣ ମାନେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଭଳି ଭୁଲ ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ just before Prakash told that the maximum case happens, this type of offense, heinous crime offense, and what happened when rejection of marriage, rejection of proposal. That's like, nobody is able to proposal କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଲଭ୍ କରୁଛି ବା ହାପି କରିବି, ସେ ମନା କଲା ଯେ ରାଗରେ ରିଭେଞ୍ଜଫୁଲ୍ ହେଇକି ତାକୁ ଏସିଡ୍ ପୁଡ଼ିଲା। କ'ଣ ତୁ ଯଦି ମୋର ନ ହେଲୁ ଆଉ କାଢ଼ି ପାରିବୁନି। ଏନୁ କି ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ନିମ୍ନ ମାନସିକତା ୟା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଝିଅର ଲାଇଫ୍ଟା ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛି ସିଏ ବି ସାଥରେ ରହିପାରିବନି, ତାର ଲାଇଫ୍ ବି ବର୍ବାଦ ହେବ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ବିଫୋର୍ କମିଂ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ historical fact, I will say something historical fact about the Kesinga. Have you known Lakshmi Agrawal of Delhi? Have you heard her name? Anybody? Lakshmi Agrawal was
nobody for us. Lakshmi Agrawal in the year 2005, she was only 15 years old and started 11, 12, in that region in Delhi. Noim Khan is 32 years old or some offered him to marriage. Time and again, Tarambara she refused to allow him. किंतु सी तार घरे कथा कहला ना कहीं ना तार भय थिला जदि मु घरे कथा कहबी तो मो घरे मो पाठ पढ़ा स्टॉप कर दिबा तेणु से तार बंद कर दी रहिला चुपचाप रहि दिला दिन से जानि थिला जे से कॉलेज रो फेरुला बाटरे से नॉमिका का मुंडर प्रपोज करछि जे तो मते बाहर ये तो मना करछि लागता मुझे से दो जोडी एसिडिस का मोटा पूरा 75% मोटा पूरा जळी जाईछि आ जंत्रणा चटपटे by that time there was no such a strong law in our Indian penal code in our system जाओ सीता को मेडिकल में आई थी मेडिकल से बहुत ट्रीटमेंट हुआ पर ये भी अरेस्ट है जी किंतु due to lack of sufficient provision of law the accused got bail in 2 months. The month jail रहिला पर से bail रहिला. तो ये victim किसी बा कौन सी प्रकार पाइला नहीं कौन न्याय पाइला. से जो लक्ष्मी अग्रवाल से बहुत दिन मेडिकल रहिला पर ट्रीटमेंट हला पर जहाँ धीरे धीरे रिकवरी हला but did not get back the her previous balance. हला आमे प्लास्टिक सर्जरी हला सब हला जहाँ भी हला परे किंतु से तार मोहर जो अपीयरेंस थिला सेटा से खाई करला तो सी determine herself will struggle will agitate against this type of heinous crime सी सेवेटर मने मने प्रॉमिस कला जे एभली गोटे heinous crime आउ जेमि को झियो को पर न हो सेथि भाई से डिसाइड कर तो मोली गोटे झियो 15 वर्ष रो तो सेही भाई केवल तुम स्कूल लो चॉइस कर अन्य स्कूल थिला बिते जे एई बस पिला मान ऑप्शन देखि से कोन कला ओ इंडिया सा जति कि एशिया डा वेटिंग ताम से जोगाजोग कला कैंपेन कला फास्ट ता कैंपेन दिला स्टॉप द सेलिंग ऑफ एसिड जति एसिड का सेलिंग बंद है जो ये केडी में कोड फंगाई को तापर स्ट्रांग लॉस को एसिड अटैकमेंट आ एसिड अटैक विक्टिम केमिति तारा कंपनसेशन पाइयो फिर ट्रीटमेंट पाइयो पेपर से एभली कैंपेनिंग हला जे ऑल इंडिया रे समस्तंकर सपोर्ट से पाइला पर कोन हला सेसरे सेंट्रल गवर्नमेंट बाध्य हले माने नुवा लॉ तयारी करिया पई जो नुवा लॉ हमर आईपीसी रे आर्टिकल सेक्शन 326 ए और बी दीटा इंसर्ट करा आर्टिकल 326 ए गन ना जदी केही एसिड अटैक करिला हला आउ से एसिड अटैक विक्टिम ताको अति कम रे माने 10 वर्ष जेल दंड हो मैक्सिमम ताको लाइफ इम्प्रिजन माने सब दिन पे जेल रहि करी आउ जदी केही बी रे कोन अछि ना से अटेम्प्ट कला लोक अटेम्प्ट करथि कि एसिड ता पकड़ी दी तो मोर पड़िलानी एनी भलरेबल सब्सटेंस खाली एसिड न पड़ी जाउता जिनसा चेक पुनी पड़िला ना ताले ताको मिनिमम कोन 7 वर्ष मैक्सिमम 10 वर्ष ओनली जेल दे पारिबो एबळी गोटे आइल परिवर्तन करा ये तो गला एक्यूज कोन पनिशमेंट पाइबो संशोधन करा हमर नेक्स्ट पॉइंट इज विक्टिम कंपनसेशन स्कीम व्हाट इज विक्टिम मींस हु इज द एक्यूज्ड बाय द ऑफेंस जहारा चोरी वाला से भी विक्टिम जहां पर एसिड अटैक वाला से भी विक्टिम दैट इज कॉल्ड विक्टिम अच्छा से तो एकुटिया विक्टिम ने सपोज तम भीतर किछि ऑफेंस करा हला कि कोन हला तम बापू मानी सफर रहले से माने मेंटली आगोनी रहले मेंटल आगोनी रे से मानु तो विक्टिम का हला अच्छा वर्तमान हमर ए जो प्रोविजन ले कोन आपन बेनिफिट हला जो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम ता काहे की इंसर्ट करा गला हमर सीआरपीसी गोटे अछि पढिला को जानिबो सीआरपीसी
सेक्शन 357A B दुटा सेक्शन रहा जो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम भाव लेखा विक्टिम कंपनसेशन सपोज जने गोटे लोक एसिड अटैक रे शिकार हला जेटे तार प्राथमिक कृतज्ञता कौन दरकार आमर विल एक्सटेंड प्राइमरी ट्रीटमेंट ताको केबे ट्रीटमेंट है कि से भल हवा दरकार आमे एक जो पछरे गोड़े ताको जेल दे कि ताको फांसी दिया जाए किंतु विक्टिम से ता जीवन बचियो आइबो कि पारिबो तो सी केमिति जाई ट्रीटमेंट हबो सपोज आमे गोटे गरीब छेड़े आक्रमण है गोटे जस्ट यू नो जो एसिड अटैक रे चिकित्सा खर्च बहु भयावह हला समस्त तो संभव नहीं करिया भाई ताले एक रियो झियटा न्याय कोन पाइला हां ता एक्सक्यूज अरेस्ट हो जेल जाऊ सब हो तो जो झियटी जे एसिड अटैक रे आक्रमण हेची शिकायत हेची सी कोन माने सी केमि बचिबो सेति भाई ए आइल प्रोविजन हला जे भी एसिड अटैक रे विक्टिम हबो संगे संगे जे कोड जे गवर्नमेंट हो बा प्राइवेट हॉस्पिटल एनी हॉस्पिटल ताकू मागଣା रे चिकित्सा करियो बाध्य हला जे कोन से हॉस्पिटल से मागଣା चिकित्सा पाइबो प्लस कोन हबो ना होची हमरो ए सु माने मागଣା चिकित्साटा एन्श्योर करिबा विक्टिम केमिति कि कंपनसेशन पाइबो पई विभिन्न प्रकार अवेयरनेस केमिति क्रिएट करा दियो सेति पई हम नेशनल लेवल रे गोटे अछि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और स्टेट लेवल रे हला स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल रे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड तालुक लेवल रे तालुक लीगल सर्विस अथॉरिटी एमानकर हमर काम सब कोन लोकमु सेमानकर राइट्स एंड ड्यूटीज रे सचेतन करैबा दे केमिति को जगह रो सेमाने केमिति पाई परिबे माने ताकर प्रकृत न्याय अधिकार अन्याय रो सेमाने केमिति वंचित माने आधार जे पीड़ित होउचंती सेमाने केमिति जस्टिस पाइबे जस्टिस इन डोर स्टेप एटा होची रहिला हमर लक्ष्य हला सेति भाई आज सबुआडे देखिबो स्टेट सारा इंडिया सारा सबुआडे प्रोग्राम होची काहे कि ना जो माने एक्चुअली किछि क्राइम करूछन से माने जाउछन कोर्ट को किंतु समस्त तो जाउना ना कोर्ट को जाउना कि लॉ समस्त पढना यदि लॉ न पढिबे समस्त ता माने हम आईन विषय के जानि परियो नै हमर राइट्स कोन हमर ड्यूटीज कोन हम जानि परियो नै तो हमर ए जे प्रोग्राम टा करा जाउछि दैट इज द रियल कॉज टू create awareness among you to know what is law, what is your right, what is your duty, we should do, what we should not do. That every so जानिया दरकार ताले आमे जो victim compensation scheme विषय रे कहउथिले सेथिरे कोन हला ना जदि गोटे का victim बा ए एसिड अटैक हो बा गोटे रेप victim दुष्कर्म रे जे आक्रांत हेछि से खाली गोटे लेखिकी देई पारि दबो जे मोर सेमिति आर्थिक परिस्थिति भल नाही मते सहायता करा जाउ सरकारंकर भूमि तेणु ताकू संगे संगे सहायता आम तरफ रेकमेंड करा हबो डिजिटल लीगल सर्विस तरफ रेकमेंड करा दिबो आ सेति पई गोटे स्पेसिफाइड स्पॉन्ड हेछि केवल एबुली विक्टिम माने कंपनसेशन केमिति क्षतिपूर्ण पाइबे हला ता छडा जो आईआईसी को जो थाना रे घटी से आईआईसी भी गोटे लेखि देबे जे सर्टिफिकेट जे हां ई इज नाउ एंटाइटल्ड टू गेट कंपनसेशन तार से भी सेक्टर तम संगे संगे कंपनसेशन मिलर व्यवस्था करा दियो ए कंपनसेशन पाइले कोन हो ता चिकित्सा खर्च लागि परिबो ना अच्छा ए जो 3 लाख खर्च हो 5 लाख हो 10 लाख जहा खर्च होई दिबो रिमेंबर इट पॉइंट विशेष तो कोन हो ना जे एक्यूज दिबो तार जते ऑफेंस प्रूफ होबो दंड पाइबो से जेती टका विक्टिम पाई खर्च होई जी ता पर रिकवरी करा दिबो दल जेल को जेल दिबो प्लस पैसा भी से दबो जो खर्चटा हेची व्यक्ति भलवा पाई ता पर रिकवरी करा दिबो दैट इज द पॉइंट बुझियला तेणु माय एडवाइस don't do type of mistake in future and don't think in your dream तो स्वप्न रे भाबियो नि एमती गोटे किछ भूल करी your life will be spoiled whole life because we are Indian we have a constitution we have to live in with dignity our article 21 constitution says no person shall be deprived his life and personal liberty
except procedure established with law. Everybody has rights to live in person, human being, not by beast. ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଅଛି, ମଣିଷର ଜୀବନ ଅଛି, ପଶୁପକ୍ଷୀର ଜୀବନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା କି? ସମ୍ମାନ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ହେଲା। ତେଣୁ ଆମର ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଅନ୍ୟର ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବା ହଉଛି ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ହେଲା। ତେଣୁ ଆମର ଯେମିତି ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ରାଇଟ୍ସ ସିଏ ଯେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁ ତାକୁ ବି ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଆମର ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ଆମେ ବିବାହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ରାତି 3ଟା 4ଟା ରାତି ମାନେ ବାଇକି ବଜେଇବାର ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ବି ଶୋଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମର ଯେମିତି ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବା, ତାର ବି ସବୁ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି। ତ ଲ କହୁଛି ୟୁ ଏନ୍ଜୟ ୟୁର ରାଇଟ୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ହାମ୍ପରିଂ ଦୋଜ ରାଇଟ୍ସ। ନିଜ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର କିଛି କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ଯୋଉ ଆମର ନାଲସା ଲେଖା ହେଇଛି, ନାଲସା କଣ ପରିଚିତ? ନ୍ୟାସନାଲ କଣ ଲିଗାଲ ସର୍ଭିସ ଅଥରିଟି, ହେଲା। ସେଥିରେ କଣ ଅଛି, ଏଇ ଏସିଡ୍ ଆକ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ପଢା ହେଇଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଗ୍ରୱାଲ କେସ୍ ପରେ ପୁରା ଗୋଟେ ରାଡିକାଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଆମ ଅବସ୍ଥା, ହେଲା। ଭିକ୍ଟିମ୍ ଟା କେମିତି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଗେଟ୍ କମ୍ପନସେସନ, କ୍ଷତିପୂରଣ କେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇବ, ତାର ଚିକିତ୍ସାର କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବ, ସବୁ କିଛି। ସେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ଯଦି ଏମିତି ତ ଅନେକ କେସ୍ ହଉଛି, ଅନେକ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଚୁପଚାପ ରହିଥାନ୍ତା ଏଭଳି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା କିଛି, ହେଲା। କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ହେଲେ କେହି ତ ଜଣେ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ହେଲା। ସମାଜରେ ଗୋଟେ ରିଫର୍ମ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜଣେ ରିଫର୍ମେଣ୍ଟ ବି ଦରକାର। ଶୂନରେ ଆଉ ଯେତେ ଶୂନ ମିଶେଇଲେ କିଛି ବଢିବନି, କିନ୍ତୁ ଏକରେ ଯଦି ଡାହାଣରେ ଶୂନ ବସି ବସି ଚାଲିବ କେତେ ନମ୍ବର ବଢି ଚାଲିବ। ତେଣୁ କେହି କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ତମ ଆଗରେ ହଉଛି କି କଣ ହଉଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ତମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଆଜିଠାରୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ନିଜେ ଭଲରେ ରହିବ, ନିଜେ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରିବନି, କି କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟକୁ ନ ସହି ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଶିଖ, ବୁଝିଲା। ଗରମ ତ ବହୁତ ହଉଛି, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନବା। Honorable Magistrate Sir, respected Principal Sir, and all the dignitaries seated over here. So, acid attack has been one of the major concern of the society in the present time, and now the students of our school are going to perform a short street play in order to not just entertain but also aware you about this little problem of the society. So without any further delay, I would like to request our school's team, please give a big round of applause and welcome our president. Ready everyone? 3, 2, 1, go! देखो 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 आए नुक्कड़ नाटक वाले आए। देखो 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 आए नुक्कड़ नाटक वाले आए। देखो 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 आए नुक्कड़ नाटक वाले आए। देखो 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 आए नुक्कड़ नाटक वाले आए।
अरे सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या है? वो दरअसल करता हूँ मैं तुमसे प्यार, शादी कर लो मुझसे यार। नहीं करती मैं तुमसे प्यार। चिल्ला के अरे मैंने उससे कहा कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, तो उसने मुझे थप्पड़ मार के बोला कि तुम मेरी जिंदगी में मत आओ बोल के। तुम ही बोलो अब मैं क्या करूं? अच्छा ये मजाल कुछ ऐसा कर कि रात हो लेकिन वो सो ना पाए, सामने आए ना हो लेकिन देख ना पाए। उसको बहुत घमंड है ना उसकी सुंदरता के ऊपर, ये ले एसिड या चूर कर दे उसके सुंदरता को। सुनो, आखिरी बार पूछता हूँ तुमसे, करती हो क्या मुझसे प्यार? नहीं करती मैं तुमसे प्यार। हाथ छोड़ो मेरा। जला दिया है समाज की बेटी को, जला दिया है। जला दिया है समाज की बेटी को, जला दिया है। जला दिया है समाज की बेटी को, जला दिया है। जला दिया है समाज की बेटी को, जला दिया है। डॉक्टर क्या हुआ मेरी बेटी को? जी देखिए सर्जरी हो चुकी है और की बेटी अब सही सलामत भी है। और क्या डॉक्टर? बस उसके चेहरे पे जो दाग है वो नहीं देख सकते। क्या? लगी उसके चेहरे पे आग, नहीं मिटेगी अब ये दाग। लगी उसके चेहरे पे आग, नहीं मिटेगी अब ये दाग। लगी उसके चेहरे पे आग, नहीं मिटेगी अब ये दाग। लगी उसके चेहरे पे आग, नहीं मिटेगी अब ये दाग। इंस्पेक्टर क्या हुआ? हमारे गली के उस राहु ने मेरी बेटी के चेहरे पर एसिड फेंक दिया। कौन? वही है वो। तेरी हिम्मत कैसी हुई? अरे मैंने क्या किया? तूने ही किया है ना वो। चल मैं तुझे थाने में बताती हूँ। अरे जैसे कि आप सभी ने देखा, कैसे एक सीधी सादी लड़की की जिंदगी को चल पल में बिखर जाती है एसिड अटैक से। ऐसे ही एसिड अटैक के विक्टिम्स और क्रिमिनल्स के लिए हमारी सरकार ने क्या व्यवस्था की है और हमारे संविधान की धारा क्या बोलती है, आइए सुनते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा, हमारा भारत एक स्वतंत्र देश है और इस भारत में हर एक नागरिक को न्याय मिलता है। जैसे कि एसिड अटैक 326 धारा के अंतर्गत आता है। अगर कोई भी व्यक्ति और किसी व्यक्ति के ऊपर एसिड से अटैक करता है और उसका कोई भी अंग डिसफिगर होता है तो ये संगीन तरह का अपराध है। The Indian Penal Code, Section 326A of RPS provides minimum 10 years of life imprisonment for causing hurt by acid, and the criminal has to pay fine according to High Court of Supreme, and that fine will be used in the medical treatment. What are the facilities given to acid attack victims? The first is financial assistance. In financial assistance, 1 lakh rupees is provided to the victim from Prime Minister's National Relief Fund. The second is counseling. Third is social support. As you know that for their future progress, shelter, and so on. Save a girl from acid rain. Acid rain, acid rain. Let her not feel such a pain. Such a pain, such a pain. Save a girl from acid rain. Acid rain, acid rain. Let her not feel such a pain. Such a pain, such a pain. Save a girl from acid rain. Acid rain, acid rain. Let her not feel such a pain. Such a pain, such a pain. ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ତ, କେବେ ଦେଖିଛ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଥିଲି ଜାଣିଛ? ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ ବିଷୟରେ କହିଲ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାରି ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଏଠି ଏଠି ଅଛି ଆମର କେସିଙ୍ଗାର ଜୁଡିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତମମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ଏଟଲିଷ୍ଟ ତମେ ମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ
ପ୍ରକାର କ୍ରାଇମ୍ ରୋକାଯାଇପାରିବ, ତମେ ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବ କେମିତି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବ, ସହଯୋଗ କରିପାରିବ, ତାହା ଥିଲା ମୋର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି। ଯାହା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ସଫଳତା ମିଳିଛି ଆଉ ତମମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଏନ୍ଜୟ କରିଛ, ତା ଛଡ଼ା କିଛି ବି ଶିଖିଛ। କ'ଣ ଶିଖିଲ କି ନାହିଁ? ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ କରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ର ଭୁଲ ପାଇଁ ଅତି ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେବା ଆଉ ତାପରେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ପସ୍ତେଇବା, ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା କି? ଠିକ୍ ଯଦି ସମୟ ମିଳେ ପୁଣି କେବେ ଆସିବି ଆଉ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା, ଭଲ ମାସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଭଲ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ଆଇନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆମକୁ କେହି ହଇରାଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ଠକି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାରରୁ କେହି ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଇନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମେ ଭଲ ରହିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ରହିବାକୁ ଦେବା। କାହିଁକି? ସେଇ ଆମର ମହାପୁରୁଷମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଂ ଭୋଗେତ୍। ବସୁଧୈବ କ'ଣ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ସମଗ୍ର ବସୁଧାରେ ଯେତିକି ଆମର ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିବାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।